I'm eating lomi. Yun na si Buyag sa ating mo nilang Grabe kalami. Buyag. tingnan mo inyo ipanihapon light lang ina. Kuya ate. Ay. Yeah. Te. Amo ni do ko anon, sudanon pagagabi. Dili sudanon kaon Aw mo. kanon. Kay Light. promise, grabe kalami. Light lang pero Buyag Buyag. light lang. No rice o nag-rice with rice ka? Nag-rice With siya. rice. Hindi mo na siya kinahanglan mag-diet si Mikey kay hindi mo na taba ako mo mag-diet. Si Kuya Mark. Iban-ban. More of pipino. Yummy, yummy. Egg. The best ulam. Alam niyo guys, napakaswerte ko lang dito na nandito si Tagin.